So again, may hapon, nya sorry sa among mahimong disturbo sa atong makaigsunan nga niyas palibot, sa atong makaigsunan nga naa sa paningkamot, alang sa tawanong panginanglan, no? Sa atong mga manicurista, mga tigmassage, uban pa, sorry sa disturbo nga among mahimo karong hapon na. Kay gitugutan man gid may nga dinhi sa plaza may anywhere nga mo himo ni no? That is free, no? Basta religion ka ni free ni siya. Yan to man jo ako magiging atong stihol, ako magingalan dito ang nakatala na mukuha, no? O pagtugot. Pero since religion man wala tayo bayan. So ato acknowledge sa ato insurance brother Lito, no? Usa sa gigamit sa gam sa kontras Ginoo aron mong kagon ang simbahang Katoliko. Wa gid tay mahimo brother Lito. Wa gid tay mahimo brad kay usa ra mo gid tinuod. Usa ra gyud relihiyon na Christian. Kung di ka motoo nga usa ra search na may mga Googles, no? O diya kani Christian religion, mao man ang simbahang Katoliko, sumoingon gyud ta nga sayo ang kabrad Lito. Pero we always remember this, ha? Pero since si Brad Lito nagtuo nga tama ang iyaha, so we have to respect him. Mao gyud na ang gitudlo sa Ginoo. Respect to one another. So, kailangan magulog sa kalibutan ng yawa mga igsoon kay kung ang Ginoo mubuhat pa na siya dautan, siya rin musulay sa mga tao. Pero ang Ginoo di man na siya mubuhat og dautan. So yung gitugutan ng yawa nga muabot sa kalibutan aron mo tintal sa tao, aron matagad sa Ginoo pagsulay ang mga tao. So ato ni basahon daan sa Bible, no? Before ako ihatag ni Brother Jerusalem, nya pambit mo ka. Ayo. Ama yun, tubagan to kay bahalag dili maong pagkatubag basta kitubag. Joke lang, tinod man yun po na, no? Pero I said, kinispeto ginato sila. Wala na lang tamusulti kay dili man pwede i-compromise ang kamaturan. So napagyan sa kalibutan ng yawa, unang bantay yun mo mga iksuna kay naroon sa kalibutan ng yawa. Pero ang Kristo na magyayawa, atong masakon na naiyawa. Asa man ron ng yawa, naana sa tao. Ato sa masahon kung napagyayawa, napagyi Satanas. Ato masahon din mga isuon sa Job 1:5 nga naagyoy yawa. Kung kanang dili mo to yawa, makibawa na di mo pohon o magkita na mo si yawa sa impyerno. So na din na mga isuon nga nagyayawa. Nakalapit yun na din sa malaang kasulatan nga mao ang mga pagtulunan sa Dios nga gisulat. Okay. Job 1:5. Sorry. Napagyayawa, naadara. I'm sorry. Sa Job 1:13. Gingon din Unya usa niya nagkadlaw samtang nagbangkiti ang mga anak. I'm sorry. Okay, dara sa kuan, no? Busa okay. Dito sa 5. Unya usa niya nagkadlaw sa diya nga ang mga langit ng binuhat may atubang sa Ginoo. Dito sa si Satanas uban kanila. O gipangutana siya sa Ginoo, Satanas, unsa may imong gibuhat? Mitubag si Satanas. Gikan ako nga nagsuroy-suroy sa kalibutan. Klaro gyud nga sa kalibutan. Giingnan siya sa Ginoo, nakaila ka ba sa akong alagad nga si Job? Walay sama kaniya kabuutan sa timong kalibutan. Nagsimba siya kanako og naglikay siya sa pagbuhat og dautan. Mitubag si Satanas. Musimba ka si Job kanimo kung wala pa siya giapas. Gipanalipdan mo siya og ang iyang bagay og ang tanan nga iyaha. Gipanalaminan mo ang tanang niyang gibuhat og yatagan mo siyang daghan kayong kayupan nga igong makalukop sa tibuok nasod. Apan kuha kaniya ang tanan niyang kamtangan og tanawon tang dili ka ba niya balikason. Busa giingnan sa Ginoo si Satanas. Tugutan ko ikaw pagbuhat kutob sa imong mahimo. Apan ayaw lamang siya unsaa, busa milakaw si Satanas. So mga igsoon, it is very clear nga ang yawa na gyud sa kalibutan. Kung mubasa pa ta dili sa Genesis mga igsoon, ang yawa misulod sa bitin. O bitintal ni Eva. Pero sukad ato mga igsoon, ang yawa wala na mobalik sa bitin. Labi na sa pagdaghan sa mga Katoliko nga may simba-simba, hinungdan mga palahubog. Hadlok ang yawa nga mobalik sa bitin. Kaya mga palahubog, isugba man ang bitin. Munang hadlok ang yawa, masing maapil sa sugba.
Joke lang mga iso, pero nanay lison. Pagkapos sa time ni Lord Jesus Christ na mga pagtunga sa Christian religion, ang yawa misulod sa tao. Pero giingnan siya, gipagawa sa yawa, ang yawa sa Ginoo sa tao, o ang yawa misulod sa baboy. Pero sukadan to mga ison, wala po ang yawa bumalik sa baboy. Kaya mga Katoliko, bisag pobre, litsonon na ng baboy, mo nang nahadlok ang yawa, basing mapil siya litson. Ato ba sa mga ison, ang San Mateo 8:37. I'm sorry. 8:30 ngadto sa 32. Dili layo dito mo sa kapanon nga akin. Sugdo nato sa o bisinggil sila. Sugdo nato sa 28. Unya kaya to si Jesus sa yuta sa mga taga Gadara dito sa tabok sa lanaw. O gitagbo siya duha ka tawo nga nanggula sa mga lamog nga gihimong lugnanan. Giyawaan kining mga tawhana. So ang yawa misulod sa tao. O pintas kayo, o kay gikadlukan man sila, walay na nga sa pag-agi na itong dalana, o misinggit sila. Anak sa Diyos, o sa may imong tuyo ka na mo. Mianjin ka ba, anong pagsakit ka na mo, isang dili pa panahon. Dili layo dito, may usa ka panon sa mga baboy na nanibsip. Mihangyo ang mga yawa kang Isos. Kung nabungon mo kami, pasudla kami niya ng panon sa mga baboy. Hala, panulod ka mo, mingon si Isos. Og nangadto sila og nanulod sa mga baboy. Unya ang timog panon mihaguros pagdulog sa pangpang og nangambak sa lanaw og nangalumos. So kada to mga igsoon ang yawa wa na pud mobalik sa baboy. Kaya mga Katoliko magpista ihawon mang baboy mo nang hadlok ang yawa basig mapil og ihaw. Ha, joke lang. Litsamot ang litsonon hadlok ang yawa basig mapil og litson. So asa naman yun ang yawa? Mga igsoon mibalik ang yawa sa tao. Kay bisag unsa ka palahubog sa mga Katoliko, wa gyoy Katoliko nga mukaon og tao. Kung kaning mga palahubog, kining mga palahubog ba mukaon pud ning engkanto. Moingon ang nay palahubog, nay istorya, hitabo ni, nay palahubog miuli silang balay giingnan sa pagumangkon. Kul. Ayo kulikol kay buhagi na ba kay sementeryo, nay engkanto niya, nay santilmo, nay wakwak. Ingon ang palahubog, magpakita na isugba ko na. Kilawin ko na, walang kining mga palahubog, mukaon ng santil mo, buyaw kayo. So mga iso, bisag unsa ka palahubog sa mga Katoliko, kung na'y palahubog din pag inulsol na kung kay, kung mamatay gani mo, bisag na mo sa tinod na simbahan, ya palahubog mo, impirno lagi mo sangko, kaya po nato ng basahon ron. So wala na bumalik ang baboy, ang diawa sa baboy, o dili siya misulod sa tao. Kay kung sa tao mosulod ang yawa, safety siya. Kay bisag unsa kadautan o palahubog sa Katoliko, di man ginamukaon og tao mo nang sure na safety ang yawa. Pero ang question karon, unsa man atong pag-ila sa tao nga naa sa iyang yawa? Number 1, kutob sa muatake sa simbahan nga gitukod ni Lord Jesus, nga mao ang simbang Katoliko, naa sa iyaha ang yawa. Kung kamong nagdaot sa simbahan, undang lagi mo. Ikaduha, kutob sa nagbuhat og dautan, naapot sa iyaha ang yawa. Mao na mga igsoon, mo nang careful kita. Now, makasulod ba sa langit ang palahubog kung mamatay siya nga wa siya magbago? Ang tubag dili. Mo na kung naay palahubog dinhi nga naminaw pagtarong ng gid mo. Bisag tinuod ng inyong simbahan o tinuod mo nga Christian kay namo sa simbang Katoliko, pero kay palahubog mo impas gid mo sa impierno. Nabala sa Bible? Ato basahon mga igsoon. Aron kung dunay palahubog dinhi nga naminaw karon magbag-o na. Gingon dinhi. 1 Corinto 6:9 ngadto sa 10. Sa walay duha maayo kamo. Sa walay duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Remember ha, ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw limbungi ang inyong kagalingon kaya mga tao nga makighilawason. Kining bisan na asawa mangita paglain, bisan na ibana mangita paglain. O nagsimba sa mga Diyos, kanang mga ribulto ilong Diyos. O mga mananapaw, o makighilawa sa ising kababae o ising kalalaki, kanang tumboy o bayot, pero tingloyan yun na, no? O mga kawatan, mga hakop, mga palahubog, o tigbutang-butang, mga malapason sa balaod, dili gayod makasulod sa gingharian sa Diyos. Wala mga igsoon kung naata ng mabutangan, magbako na kita. Kaya remember, nga doon nagyoy langit o doon ay impero.
bawas kung muagi batag purgatorio kay langit gyapon ang ato destino. Pero kung wala, pero ang mga sikta di man na mo tuo purgatorio, so kung makasala sila niya dili maghinungsol, dili sila mag-umpisal sa pare kay naman na sa Bible sa pare kumpisal, delikado gyud og maimpierno sila mga igsoon. So muna ako malikon before na ko ihatag ni Brother Jonas ang time nga kita mga Katoliko every Sunday simba kita. Kay naa gina sa bilang kasulatan na kita mo simba sa atong Ginoo. Ako basahon ang Salmo 96:5. Simba gyud. Kay kung dili ta mo simba sa nagbuhat nato, may pay namatay na lang ta sa gamay pata. Mao gina mga igsoon. Useless kayo nga mudako ka pero ini kamatay nimo maimpierno ra ka. Kay wa ka mo simba sa nagbuhat nimo. Unsay giingon dinhi Salmo 96:5, 95:6 rather. Dali ka mo mangyuk mo kita og mosimba kaniya. Mangluod kita atubangan sa Ginoo nga atong magbubuhat. So mosimba kita sa atong Ginoo mga igsoon. So kamo mga igsoon na mo mga Katoliko ha, kutob sa naminaw dinhi. Una-una agin ninyo ang inyong pagsulod sa kingharian sa Dios. Kay naagyoy kingharian sa Dios. Umanta mamatay dinhi sa kalibutan, muatubang taghukom o hukman tas Ginoo simo sa atong nabuhat maayo ba o daotan dinhi sa kalibutan. Kamo makaigsoon na mga Katoliko amo gyud mong gipahinumduman. Ato basahan ng 2 Korinto 5:10. Ngayon kamatay nato matubang di taghukom. So manubag ka sa pangutana ay wali na lang usap kay nakalimot naman tayo unsa to. Unya or okay. So naagingon din mga igsoon ha, hindi kamatay nato matumang tag judgment unya usayon taon sa itong nabuhat din sa kalibutan. Maayo ba udapan? Kay kinahanglan matubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman. Aron nagtagsa-tagsa pagkadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o daotan dinhi sa kalibutan. Mao na hinumduman nato mga igsoon ha, ang tao mamatay na ta. Muatubang kita sa Ginoo aron hukman. O ako sa basahon po nga ang tao kutob naagit ay kamatayon. Ang giingon din sa Bible 120 nga itong edad. Pilang uban, di na maabtan 120. 20 pa lang, patay na. Nanuan, abusado nga. Genesis 6:3. Unya ang Ginoo mingon, dili kutugutan ang tao nga mabuhi hangtod sa kanturan. Kay tao lamang siya. Sukad karon kutob na gayon sa 120 ka tuig ang ilang kinabuhi. Agit ay katapusan, 120. Pero tungkol kay nagkalisod pag ang panahon, ang atong ginabuhi din sa kalibutan na lang sa 70 kadto sa 80. Munang pangutana mo sa ilumong sa sementeryo pila edad, di ba naan yun nag-average yun ani. Gingon din kapituan katuig lamang dayon ang among mahuptan 70. Tingali kawaluan 80 kung ligon kami apan pulos lamang kagulanan o kasamo kang among makuha unya matapos kini o kami mahanaw. So, mamatay kita. Nga uban, di na maabtan og 70 nga to sa 80, kay wa may limit mo kaon. Kaon na bisag unsa. Labi nagpista, hindi kaon sa litson, halos di na usapon. Litson nagtulon, munang kiang-kiang dayon. Pag 65, grabe ng kiang-kiang. Pag 70, bakang-bakang na. Pag 72, pondo na sa balay. Pagka 75, tuwa na sa sementeryo ni babay. Nang careful yun ta mga igsoon. Tanong yun ta sa itong kinabuhi din sa kalibutan. Ano naman ta mo biya, makasulod yun ta sa ginarian sa itong langit ng mga. So ako yatag ninyo mga igsoon, si Brother Jonas Jerusalem, alang sa pagpaambit niya, sa ipaambit ni mo bro. Ya, simbahan. Ya, remember ha? Pwede mo mangutana bisan unsay inyong pangutana o bisan kinsay mangutana. Dili may pareha sa atong makaigsoon mga pastor sa sikta nga buingon, uy wala man ako nagiwali. Bisag wala na mo iskuti din kung dahil nakapalibog sa imong una-una ipangutana na kay amo ng tubakon. Mao na role na mo ibiin Catholic Faith Defender mga igsoon nga gitudloan sa mga kaparian, gipansay sa mga kaobispuhan, pinagi sa mga kaparian, aron masangyaw ang kamaturan, pinagi sa pagwali sa mga pampublikong lugar o pagdawat o mga pangutana bisan unsa. So ato acknowledge si Brother Jeric Campos, bro, may apod, no? O sa kabataan noon nga nagsugod na po nugtuon bahin sa Christian religion, mga Catholic Church, aron mapanalipdan o masangyaw po ni ngadto sa uban nga kulang pa og panabot sa mga nagsusulat diha sa balaang kasulatan. So bro, ako hatag nimo. Okay?
Daghang salamat bro. Maayong hapon pag-usab mga igsoon ko diha ni Kristo. Maayong hapon sa mga igsoon natong mga Katoliko, labi na gyud ug kanang alabi na kani kong mga kaigsoon natong mga dili Katoliko. So mga igsoon, ang atuwa diri is ang paghatag o kaning mga katin-awan sa mga pagtulunan sa simbahang Katoliko. Isa sa mga pagtulunan o doktrina pagpanudlo sa simbahan kining unsa ang simbahan o asa na karon ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Daghan kanato mga igsoon nga so daghan karon mga igsoon, mga pundok, mga pangrelihiyon nga nagtukod og ilahang kaugalingong mga pagtulunan, nagtukod og simbahan halos 50 no 50,000 karon nga narehistro sa gobyerno og wala sila laing basihan kining Biblia lang. So daghan karon mga igsoon, usa lang ang ilahang basihan, Biblia lang. Pero nganong dili sila pareho og tinuhan. Naay uban wala nila kang Ginoong Hesukristo. Naay uban nga si Jesus Christ usa lang ka anghel. Naay uban nga si Jesus Christ tao lamang. Naay uban si Jesus Christ usa ka gamay nga Dios. Pero usa lang ang ilahang basihan, Biblia lang. Karon kinsa may atong tuhuhan nila? Nganong dili man sila pareho nga usa lang ang ilahang basihan? So ingon na ni mga igsoon, sa Biblia si Jesus Christ nagtukod og usa ka katawhan, usa ka iglesia. Kaning iglesia mga igsoon, Spanish man gikan sa Grego nga iglesia nga nagpasabot og the people called out once. Katawhan kuno nga gitawag sa Dios, katawhan nga nagkatigom. Sa Biblia mga igsoon, si Jesus Christ nagtawag siya iyang katawhan kadtong mga apostoles mo na iglesia, people called out by God. So ingon ani diha sa Mateo 16:18 nagtukod ang atong Ginoo. Ingon ini atong hinumduman mga igsoon ang iglesia, kung sa English church, kung sa Bisaya simbahan o katawhan. Ingon ini Mateo 16:18 Busa sultihan ko ikaw si Pedro, ug ibabaw niining bato, tukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. So tinaw kay mga igsoon nga si Jesus Christ nagtukod siya iyahang iglesia. O gisugo ni Jesus Christ nga manglakaw sa tibuok kalibutan, maoy mubunyag sa tanang mga tao. Gingon ini Mateo 28:19. Gingon ini busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, og himua sila nga akong mga tinun-an, og bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. So tinaw kayo mga igsoon nga si Jesus Christ nagtukod og usa ka simbahan. So karon daghan naman simbahan nga nagtukod usab. So kung nagtukod ang atong Ginoo, nganong naa pa may mga nagtukod-tukod og ilang simbahan? Nga naa na may simbahan o katawhan nga gitukod ang atong Ginoo? Nganong niabot naman og halos 50,000 nga narehistro sa Security and Exchange Commission nga moangkon nga sila kuno ang tinuod nga tinukod sa Dios. Nga samtalang sa Biblia mga igsoon, usa lang ang gitukod sa atong Ginoo, Mateo 16:18. O ang katawhan sa Dios o simbahan sa Dios gisugo manglakaw sa tibuok kalibutan ug maoy mubunyag sa tanang mga tao. Nganong daghan naman karon na munyag? Lahi-lahing mga pundok, lahi-lahing mga relihiyon.
nga Biblia raman unta ang ilang basihan. Nga naman sa Biblia nga gisugo sa atong Ginoo ang iyahang katawhan nga maoy mubunyag. Giingon din ni mga igsoon Marcos 16:16. Ang katawhan sa Dios iyang gisugo nga manglakaw ug maoy dapat natong pasakupan. Giingon din Marcos kapitulo 16 bersikulo 15 hangtod sa 16. Yun miingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan o isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Ang motuo og magpabunyag maluwas apan ang dili motuo silutan. So ang katawhan sa Dios gisugo nga manglakaw sa tibuok kalibutan ug maoy mamunyag sa tanang tao, mao day ang atong tuuhan ug mao day ang dapat natong pasakupan pinaagi sa bunyag. Aron mahimo kitang katawhan sa Dios, aron mahisakop siya sa kita sa katawhan sa Dios, pinaagi sa bunyag. Galacia 3:26-27. Aron mahius ata sa katawhan sa Dios. Ano man, tungod kay ang simbahan sa Dios mga igsoon, iyahan ang lawas. Pulusas 1:18. Si Kristo mao ang ulo sa simbahan nga mao ang iyahang lawas. Efeso 5:23. Kay si Kristo ang ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas, si Kristo mismo mao'y manuluwas sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So kay si Kristo nagtukod og iyahang simbahan ug ang simbahan iyang gisugo mga manglakaw sa tibuok kalibutan ug ang simbahan sa Dios mo'y dapat natong pasakupan ug ang simbahan sa Dios mao dahi ang iyahang pagaluwason. Kay sa Biblia mga igsoon si Jesus Christ nagtukod man og simbahan. Karon kay si Jesus Christ ang founder, si Jesus Christ ang magtutukod, siya gyud ang manluluwas. Karon kung daghan nga nagtukod diha og simbahan, so siya ang manluluwas sa inyong simbahan. Sama anang born again movement gitukod ni Peter Suyungsi. So si Peter Yungsi ang inyong manluluwas. Na ang problema, ang pangutana kung kana naluwas ba? So dili ingon ana mga igsoon. Diha sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 27 nga ang pagsangyaw isangyaw ngadto sa tanang katawhan sugod sa Jerusalem. Ang katawhan sa Dios mga igsoon nagsugod sa Jerusalem. Kung kanang imong pundok nga imong gipasakupan nagsugod lang sa Davao, gitukod ni Apollo Kibuloy, gitukod ni Felix Manalo, gitukod ni Charles Russell. So pamalandong na mga igsoon. Kay kinsa man day ang manluluwas si Jesus Christ. Unya, kung mupasitag kasaysayan sa Job 8:8 sa Living Bible giingon read the history books and see. Mo nga kung basihan nato ang kasaysayan, ato daing basahon ang kasaysayan, makita nato nga ang the Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Giingon ni sa The New Book of Knowledge Encyclopedia Volume 16 page 287. Giingon ni Roman Catholic Church. The history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. The church described to be the society that Jesus founded, which is vitalized by the Spirit of God to a structure which He established. The history of the Catholic Church traces the destinies of the society from its beginning until now. So daghan kayo mga pamatuod mga igsoon according sa mga history. Sa Biblia o sa history na ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Pero matingala ka mga igsoon, ngano ang Roman Catholic Church mao ra man ilang tabangan. Tabangan nilang pandaot, tabangan nilang panamastamas. Ang Catholic Church dili tinugod ni Kristo. Ang Catholic Church iya sa demonyo. Ang Catholic Church makasala. Ang Catholic Church ngano usa raman ang ilang tabangan. Tungod kay mao kana ang kamatuoran na ang Roman Catholic Church founded by Jesus Christ.
Diha sa Biblia mga igsoon, ang simbahan sa atong Ginoo gi-entrust niya sa usa ka pangulo, gi-entrust niya sa usa niya ka pinili nga apostoles. Tinaw man mga igsoon sa Biblia nga si Jesus Christ nagtukod og simbahan. Giingon siya dinhi, asa niya gitukod? Gitukod niya kang Saint Peter. Giingon ni, ikaw Pedro og ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. So, kung ang imong gipasakupan nga pundok nga imong gipasakupan, dili gani ang pinakaunang pangulo si Saint Peter mo nang pamalandong mga igsoon. Nga naman, tungod kay pagtukod ni Jesus Christ sa iyang simbahan, gitukod niya diha mismo kang Saint Peter. Giingon niya sa Mateo 16:18, ikaw Pedro og ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong simbahan. O giingnan niya si Saint Peter, ang imong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit. Ang imong itugot usab dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Usbon ko pagbasa, giingon na ni, busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw ni ining bato tukuron ko ang akong iglesia. Ug bisan gani ang kamatayon, dili gayud makabuntog niini. So giingnan niya sa San Pedro, ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. So ang gahom ni Jesus Christ gihatag niya diha kang Saint Peter. Si Saint Peter maoy iyang gipili nga maoy mahimong mangulo sa katawhan sa Dios. Mo na nga si Saint Peter mao nang gitawag natog visible head. Si Jesus Christ ang invisible head. So wala nagpasabot nga si Jesus Christ dili na pangulo. Si Jesus Christ mao ang gitawag natog invisible head. Si Saint Peter mao'y makitang pangulo diha sa simbahan sa iglesia nga gitukod ni Jesus Christ. Katumanan sa ingon dinhi sa Isaiah kapitulo 22 bersikulo 22 ingon ni. Yun ni. 21. Og suluban ko siya sa imong bisti, og baksan ko siya sa imong bakos, og itugyan ko kaniya ang imong gahom, og mahimo siyang pangulo sa mga lumulupyo sa Jerusalem og sa Juda. Og isangon ko sa iyang abaga ang katungdanan katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y moabli niini og walay makasira. Musira siya niini og walay makaabli. So, katumanan nga aduna diay usa ka pangulo nga pilion ang atong Ginoo nga mao siya ay mahimong kanang musara, meaning mao'y mudawat sa Yahweh. So si Saint Peter mao'y gipili ni Jesus Christ, mao'y mahimong pangulo. So gitawag nato na siya og Papa. Unsa maning Papa? Gikan sa Italy nga Papa. Gikan sa Grego nga Papas nga nagpasabot og amahan. So sa Grego Kipalyo, no, nagpasabot siya og foundation o pasukuranan. So meaning si Pedro bato nga nagpasabot og foundation o rock. So mga igsoon, alang niya itong mga wala ni ila ni Saint Peter nga mauusa ka pangulo, mahimo kuno nga tinunglo. Giingon din sa Fundamental of the Catholic Dogma, page 277. So daghan karon mga simbahan nga wala ni ila kang Saint Peter nga pangulo. Mao nagtukod sila ilahang kaugalingong simbahan. Kanang gahom nga gihatag ni Jesus Christ kang Saint Peter, dili na siya mawala mga igsoon. Nga naman, niingon si Jesus Christ, ang imong idili dinhi sa yuta, dinhi sa langit, ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Ug asa man na karon nga pang otoridad mga igsoon, naa sa iyahang successors. Kinsa may pinaka-successors niya karon? Mao si Pope Francis.
So kung unsa ang gahom gihatag ni Jesus Christ diha kang St. Peter, maura ka ng gahuma nga naa karon kang Pope Francis. Wala na siya mawala mga igsoon. According sa World Almanac, World History, page 296, si San Pedro, ang sumusunod ni San Pedro, sumala diri sa World History, ang sumusunod ni San Pedro, si Saint Linos, then si Saint Anacletus, si Saint Evaristos, hantod karon aduna nay 266 ka pangulo o Pope. Mao si Pope Francis. Atong hinumduman mga igsoon nga diha sa Biblia, sa Mateo, sa Juan kapitulo 21, versikulo 15, Juan 21, versikulo 15 hangtod sa 17, si San Pedro maoy gitugyanan ni Jesus Christ nga maoy mupakaon sa iyahang karnero. So unsa maning pagkauna, mao ni nga pagkaon nga espirituhanon. Ang Yahweh nga nagpasabot is si Saint Pedro na sa authority nga to govern his church, paghatag og disiplina, pagmando, pag-guide, pagtudlo, mo nang itawag nato infallible teaching. Ang Santo Papa dili siya masayop sa pagpanudlo in terms of faith and morals. Mo nang itawag infallibility. Ingon dinhi sa Juan 21, 15. Human sila makakaon si Jesus, human sila makakaon miingon si Jesus kang Simon Pedro, Simon anak ni Juan, higugma mo ba ako labaw sa imong paghigugma sa uban? Siya mitubag, oo Ginoo, nasayod ka nga gigugma ko ikaw. Si Jesus miingon kaniya, at imana ang akong mga karnero. 16, unya mingo na usab si Jesus kaniya, Simon anak ni Juan, higugma mo ba ako? Si Simon mitubag pag-usab, oo Ginoo, nasayod ka nga gihigugma ko ikaw. Si Jesus mingon kaniya, at imana ang akong mga karnero. Unya sa ikatulong higayon si Jesus mingon, Simon anak ni Juan, gihigugma mo ba ako? Si Pedro nasubo tungod kay gipangutana man siya ni Jesus sa makatulo kung siya higugma ba niya. O si Pedro mingon kaniya, Ginoo, nasayod ka nga sa tanan, nasayod ka nga higugma ko ikaw. Si San Pedro gyud mismo mga igsoon, gitagaan ni Jesus Christ kung authority nga, Pedro, pakan-a nga akong mga karnero. Unsa man dayon ang karnero? Salmo 79:13, ang karnero ang katawhan sa Dios. So tinaw kayo mga igsoon nga si San Pedro mga udyoy gitagaan ni Jesus Christ nga maoy mangulo, maoy gipili ni Jesus Christ nga maoy mangulo sa iyahang katawan. Busa kamo kung ang unyong pangapangulo, wala gali ilagkutay pabalik sa ni Saint Peter, pamalandong na mga igsoon. Kay ang gahom ni Jesus Christ, niingon si Jesus Christ, gihatag kanako ang gahom sa langit ug sa yuta. Asa niya gihatag? Gihatag niya kang Saint Peter. Kung unsay imong idili dinhi Pedro, idili usab sa langit, ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab dito sa langit. Mao nang niingon si San Pedro, kung inyong pasayloon, pagipasaylo na usab. Mao nang sa Juan 20:21 hangtod sa 23. Mao na nga ang tanang mga sakramento nga gimugna sa atong Ginoo, gibilin niya diha sa iyahang simbahan. Tanan mga sakramento tuburan sa pagkasantos, di ba mo tuo man ta nga ang mga sakramento makadawat ta sa bunyag maluwas ta. Asa man na karon nato madawat nga mismo sa iyahang simbahan nga gipanguluhan ni Saint Peter. Nganong mo ilaman ta nga kanang mga sakramento maluwas ta nga dili man mismo si Jesus Christ mao naghatag ni ana. Tungod kay naa mismo na diha sa iyang simbahan, kay ang simbahan sa Dios mga igsoon iyahan ng lawas. So ingon na ni mga igsoon, dili lang kay siguro ko taso no. So diha sa Biblia mga igsoon sa Mateo 10
Versikulo 2 hangtod sa 4, si Pedro maoy kanunay yung manguna ang pangalan. Diha sa Marcos 3, Kapitulo 16, versikulo 19, si San Pedro maoy unang mag-una sa tanang mga apostoles. Lucas Kapitulo 6, versikulo 13 hangtod sa 16, si San Pedro kanunay ang ilang mag-una. Kahinumdum mo mga igsoon, si Jesus Christ nisakay sa bangka ni San Pedro. Nasamtalang daghan man unta siyag mga apostoles nga pinili. Nganong diha pa man yun siya nisakay kang San Pedro. Tungod diha nato makita unsa ka bilinghon si San Pedro, unsa ang kaimportante sa iyahang pagka-pangulo. Kahinumdum mo nga igsoon, sa pagkanabanhaw ni Jesus Christ, kinsay unang isulod sa lubnganan? Si San Pedro. Diretso siya sulod. Diha ninyo mo makita, kasi si Pedro walay duha-duha, misulod siya diretso. Ang ubang mga apostoles wala siya nasulod. Gitan-aw yun niya gisusi. Asa gyud ay nabanhaw ba gyud ay si Jesus Christ. Kahinamdum mo mga igsoon, sa daghang mga apostoles diha sa Marcos Kapitulo 22, versikulo 32 nga niingon si niingon si Jesus Christ kan San Pedro, Pedro, inighawa ko, lig-unon mo ang imong kaigsunan. So kadaghang mga apostoles niyang ipili, nganong si San Pedro pamanggid ang iyang giingnan. Pedro, inighawa ko, nagampo ako kanimo. Si Jesus Christ nagampo samahan aron si San Pedro mahimong lig-on o giingnan niya, Pedro, inigbiya ko, lig-unon mo ang imong kaigsunan. Diha nimo makita mga igsuon nga ang pagkapangulo ni San Pedro, siya ay unang gihimong pangulo o gipili ni Jesus Christ maoy muhimong pangulo diha sa iyahang katawhan. Gitawag nato nag visible head na ang Yahweh sa kang San Pedro wala nagpasabot nga ang tag-iya sa Yahweh wala, apan ang Yahweh na gibilin kang San Pedro. So makita nato diha sa Information World Almanac page 296, 1968 si San Pedro namatay 64 AD. Nya nakapuyo diha siya sa Roma sa 25 ka tuig og niadto nakapuyo siya sa Antioquia. So kung ang inyong pangulo dili gali nato matrace, pabalik ang San Pedro, pamalandong na mga igsoon. Kung gisalikway nimo ang pagkapangulo ni San Pedro, gisalikway nimo ang mga apostoles, samara nga gisalikway nimo si Jesus Christ. Gingon dinhi sa Lucas Kapitulo 10, versikulo 17, gingon dinhi nga, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Gingon ni, unya maingon siya sa iyang mga tinunan, ang mamati kaninyo, mamati kanako. Ug ang magsalikway kaninyo, magsalikway kanako. Ug ang magsalikway kanako, magsalikway kaniya nga nagsugo kanako. So kung ang katawhan sa Dios imo di ay gisalikway, sama ra nga gisalikway nimo si Jesus Christ. So pwede ba diay nga katawhan sa Dios lawas ni Kristo imong isalikway nya si Kristo mo'y ulo? Pwede ba din na nimo hiwalay ang ulo nga lawas? Dili gyud pwede mga igsoon. So daghang kayong salamat mga igsoon kung adunay mga pangutana mahitungod sa ako ang gipambit nga ang simbahan sa Dios True Church is the Roman Catholic Church nga mao'y gipanguluhan ni San Pedro. Wala na ilaing pangulo nga gitudlo si Jesus Christ, si San Pedro ra jud. Mo na makita nato sa world history, the true church that can trace its history back to the time of the apostles is the Catholic Church. Kung ang imuhang simbahan, ang imong pangulo sa imong simbahan, kung i-trace nimo pabalik sa mga apostoles, dili kani si San Pedro. So pamalandong mga igsoon. So daghang salamat. Mayong hapon. So dahil ato igsoon nga mangutana, no? Si Brad Lito, Pastor Lito, founder ni ang Ginoo na nagitokod, napon siya yang gitokod, nakig-rival makas Ginoo, bro, no? So pero what time mo iyahang maginang iyahang po ng pangunauna ato po ni Sir Espiritu, no? So
Mangutana ka sa iyang gipambit karon. Okay? Muna yung nakanindot no kay piktusan tadaan ba? Sige lang kay nahibaw man siya nga murag mapiktusan po siya karon taon. Okay? Ang pangutanan ako, akong nahibawan nga tag 12 ka tuig ba tong pag eskwela sa mga kaparian, di ba? Si kanang gitawag og San Pedro pila man nakatuig nag-eskwela. So, daghang salamat sa pangutana. Ang pag-eskwela o pagkapare, dili na 12. Ayuban nga 10 lang, ayuban 11 kay paspas ang ilang pagtuon ba. Pero number 12. Ako uban ka ng dugay nakapasa, nayana ba ka ng nakoy nga na. San Pedro pila. So si San Pedro, sumala sa Biblia, si Jesus Christ nanudlo 30 nya, sumala sa history, tulo lang siya katuig. Haya siya namatay. So tulo katuig. So ang pagtudlo ni Jesus Christ sa iyang mga apostoles, tulo katuig. Pangutana pila katuig siya nag-eskwela. May sa Biblia, sa Lucas Kapitulo 3, versikulo 23, si Jesus Christ nanudlo 30 ang edad sa iyang edad. Diha po siya nagpili og mga apostoles. Kung 12 ka mga apostoles. Di namatay siya 33 day base sa history. So 30 tulo ra jud siya katuig. Siyang pag-umol sa iyang mga apostoles, sa iyang pagtudlo sa iyang mga apostoles, tulo ka tuig. So kinsa may ilahang magtutudlo? Si Jesus Christ, giunay yung pag-umol, pagtudlo, gihatagag balang espiritu. Giunay si Jesus Christ yung pagpadudlo sa iyang mga apostoles. Yun nga basta-basta kay si Jesus Christ mismo mo'y nanudlo. Maupit ang itawag siya magtutudlo o guro. O di ba? Wa kay salig ni Jesus Christ kasi ay nangunay panudlo, pagpili. So Ang tubag, tulo na katuig. Sunod Jesus may direktang nanudlo. Wa pa may eskwelahan sa una, pa eskwelahon man mo sa Pedro, wa pa eskwelahan sa una. Si Lord Jesus mo yung direktang nanudlo. So, yung ka nga wala maka-eskwela si San Pedro. kato dahil nagtudlo si Jesus Christ, dili na pag-eskwela. Nangunay na gali si Jesus Christ panudlo no. Basta sa buhat 4:3. O unsa ba yung pangutana? Ano matubag na diha? Buhat 4:3. So, mo bro, no? Sa may purpose nimo may imo man ipabasa ang imong tuyo nga wa siya grado. Buhat 8, I'm sorry, 4:13. Kasulatan. So, tama. Dialog mo niya to, friendly. So, open ta mo basa, dili kay mo wa ko magsultihan na, pareha ng mga pastor. Kung sa'y gusto ipabasa, ito masahod. Buhat 4:13. Ang mga sakop sa labang hukmanan na tingalan sa gipakitang kaisog ni Pedro ug ni Juan ug sa pagkasayon nga sila mga tao di ay nga wala makaeskwela ug nasayran nila nga sila mga kauban di ay ni Jesus kaniadto. So sa may pangutana. So, karon og naay mga tao nga wa eskwela nya mosulod sa kumbento o pwede sa inyo ha. Pareha ba ni San Pedro, wa man to ka eskwela nya okay ra sa inyo ha nga mo sulod sa seminaryo? Sa Biblia bro, ang katong wala kay eskwela gipili ni Jesus Christ. Pagpili nila, wala pa to sila kay eskwela, wala pa sila katuon sa bawat mga pagtulunan ni Jesus Christ. Kaya kinsa may nagtulo si Jesus Christ mismo. Wala mo pasabot nga pag-ingon nga wala nag-eskwela, si Jesus Christ mismo mo'y nagtudlo nila. Mao'y naghatag nila mismo kanang formation ba, pagtulunan. Pagpili niya, wala pa siya kabalo o Wa ni mo makuha kanang eskwelahan man sa kanang universidad ba mga kuan sa Wala sila ka-eskwela sa universidad, pero ang ilang pagtuon labaw pa sa nag-eskwela kay Diyos ang nanudlo nila. Okay na kung sa panahon ni Lord Jesus, pero karong panahon na, hindi na. Kaya wala naman si Lord Jesus, direktang manudlo. Ang mga obispo naman, Santo Papa, unya paagi sa simpan, paiskulahon naman ka og 12 years, alo makuha gini mo ang tanan ng
gipanudlo sa simbahan, nya ma-educate po ka, ang imong kinabuhi, mahimo na pong Diyos nun, aron dili pareha ng pastor ni Kwali, sabay pangisog karon mutuo niya ang membro, dili mo na. Mo na ang mga pare, Diyos nun na. Bisag atakihon ni mo na, iampo pa ka. Tanawa, hindi kamatay ni mo, pil ka ng pare, ug mag-ampo na. Kay mo na kinabuhi sa mga pare, Diyos nun. So, ang tubag ni bro, o eskwelahan parehas karon, wala ang mga apostoles. Pero labaw pa sila sa nag-eskwela sama karon kay si Lord Jesus yun ang direkta nila nga nanudlo. Okay. Another question. So, di na mo angay nga mag-BI-BI o mga tao nga way grado. Kay na may usay dunggan ako nga, maayo pa mga antipara na pay grado. Di ba mo? Usahay mo, BI-BI man mo ana nga way grado. Oh, so okay ra sa inyo aday kaya ang mga apostoles wa may grado. Oh, so pangutanan ko nako nga okay ra ba sa inyo nga mahimong pare isang wala grado. Dili. Kay human na lagi ang time nga si Lord Jesus direktang nanudlo. So, ang simbahan kaya tungkol, nagtudlo nga, kinanglan, may school lang yun, 12 years ang gustong mapare. So, sa pagkakaroon, dili na pwede. Yan kanang mo yung nga may para way grado, ay wala na, dili na. Ubang si FD mo sultihan na, pero hinahinay ng diundang na, kay pabilisunal mo na. Pero ikaw, kahit naman ka sa panahon karon, hindi man kasakop sa gitukod sa Ginoo, taas man ka grado o wala gyapon na ikwenta imong naibawaan kay di makasakop sa Ginoo. So unsa man na? Juan City 15 o 16. Dayalong ni ato bro pero hait lang kay mo sulti magdintakuan, no? Pero og naay tayo nga angay kang daygon kay pero wa kay way angay idaig nimo kay naprotesta ka sa gitukod ni Lord Jesus. Adili gid mo daig pero mo respeto gyapon. City 15-16. Gingon din eh. 15-16. City 15 lagi. O niya, 16. Kilabihan ang kahibulong sa kadakuan sa mga riyo, umingon sila. Yun sa manining tawana pagkaibalo sa daghan kaayong mga butang nga wala man unta siya makaeskwela. Kanatun kay ang kaon sa Dios nagtuba nila. Si Jesus ni tubag, ang ako gitudlo dili ako kung dili sa Dios nga nagpadala kanako. Tanawa. So, ya unsa may punto nimo diha ron? Ang punto gid nako diri nga ang Dios di ay mas gipaboran niya katong mga giisip diri sa kalibutan nga way hinungdan kanang mga grado way wa ka eskwela way mga kurso ba pero naay kurso kanang kursonada so mura na ilaha kursonada musukol gyud so yun nakaana nga ang Ginoo mismo wa pud ka eskwela ang mga apostoles wa pud ka eskwela unya ang inyong mga obispo tag 12 years na o muundang gani pagkapare pwede maestro pwede mag-abogado ay kuya lagi mga iniskwelahan sila pero ang mga apostoles mga yano kaayo nga mga katawan sa Dios mga timawag isip nga way hinungdan pero mao'y ipaboran sa Ginoo o yung kana So sa Biblia, inaway sa Biblia nga si Jesus Christ nagpili gyud siya mga apostoles nga wa pay kaayo mga kahibalo about sa mga pagtulunan ni Jesus Christ. So nag-umol siya, nagtudlo siya, kitagaan gani niya kanang otoridad, gitudloan sa tanan niyang mga kasuguan gihatag niya diha sa iyang simbahan. Karon ang pangutana, kinsa na may mutudlo? Si Jesus Christ ni kayat sa langit. Mao na nindot nga pangutana. So kinsa na may mutudlo karon nga nanong nag-eskwela? Ang tubag ang iyang simbahan. Ngano? Tungod sa Kolosas 1:18, ang simbahan lawas ni Kristo. Unya ang tanan niyang authority, ang tanan niyang kasuguan, gi-interest niya sa iyang simbahan, gihatag niya sa iyang simbahan,
ug ang simbahan giubanan sa balaang espiritu. Ingon ni 16 at miduol si Isus ug mingon, busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan ug himua sila nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo ug hinumdumi ako maguban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. So, ang mga apostoles, ang mga unang mga tinula ni Jesus Christ, si Jesus Christ mismo nangunay pagpanudlo. Mao gani gitawag siya magtutudlo o guro. Karon kinsa na may mutudlo? Ang iyahang simbahan nga iyahang gitukod, gisugo nga mamunyag sa tibuok kalibutan, gisugo nga maoy mutudlo sa tanan niyang mga kasuguan. Ang iyang simbahan maoy gibilan sa tanan niyang mga kasuguan. So asa man ni karon? Naa sa iyang simbahan. So kung makahibalo ka sa tanang mga kasuguan ni Jesus Christ, naa diha sa iyang simbahan, tungod kay ang iyang simbahan lawas na ni Jesus Christ. Giingon ni sa Juan, ako magampo kaninyo nga padadaan mo og espiritu nga mo'y mutudlo sa kamaturan. So ang simbahan sa Ginoo, dili na nimo ma-question ka naman kung unsay gitudlo sa simbahan, gikan na sa balaang espiritu nga gikan sa Dios. Ang question kadang inyong asa na gikan. So ang question ha, ang tubag, ang mutudlo na karon sa tanan mga kasuguan ni Jesus Christ ang iyahang simbahan. Simbahan ni Jesus Christ dili simbahan nimo, simbahan ni Kibuloy dili simbahan ni Jesus Christ nga mao ang Iglesia Katolika. Sulputan na. Simbahan ni Jesus Christ, dili simbahan nga Katoliko. Ang pangutana mo nabay mabasa sa Biblia nga ang mutod wa naman si Kristo asa man sa Biblia nga ang simbahan mo'y mutudlo. Naaba tayo mabasa ana nga ang simbahan mo'y mutudlo litra por litra. Maigsoon ang Biblia basahon og sabton. Adunay pagsabot nga explicit, litra por litra. Adunay pagsabot nga implicit, dili litra por litra apan masabot. Tinaw mo kay sa Biblia literal. Mateo 16:18 si Kristo nagtukod og simbahan. Ug ang iyahang simbahan nga gitukod, gisugo nga manglakaw sa tibuok kalibutan ug maoy mutudlo sa tanang kasuguan ni Jesus Christ. Katinaw na Mateo 28:19 ang balik-balikon man nato ni basa. Ingon ni busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan og himua sila nga akong mga tinun-an og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang yun og tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. So tanan nga gisugo karon asa man day na ang mga tanan kasuguan ni Jesus Christ naba sa Biblia? Dili. Juan 21:25 adunay mga gibuhat si Jesus Christ nga wala na sulat dinhi sa Biblia. Asa man na karon na sa iyang simbahan mga siya naay authority nga mutudlo sa mga gusto mag misyonaryo magpare. Gingon ni Juan 21:25 daghan pa kaayog mga butang nga gibuhat si Jesus o kung gisulat pang tanan nagtuwa ko nga ang tibuok kalibutan dili kay paigo nga kasuldan sa mga sinulat. So naa diya sa iyang simbahan. Although kaning Biblia sakto gini siya, pero dili tanan nga nasulat dinha. Asa man na karon nimo matagpuan? Asa naman nimo makit-an ang tanang kasuguan ni Jesus Christ naa sa iyang simbahan? Karon kay niingon man ka nga dili ang Roman Catholic Church ang simbahan, pero basihan nimo ang kamatuoran, history, kasaysayan, walay laing simbahan nga gitukod si Jesus Christ mao ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sumala sa history. Mangani sa Google, i-Google nimo, Wikipedia. Dali ra kay namutugan. So mo tay tubag, bro. Okay na, bro. Okay, so si Brad Lito, dili man siya kauban nato, di man siya sakop sa gitukod ni Lord Jesus, so musupat gid siya. Pero since we have to respect him, ato gid siya respeto, no?
uban ang pag-ampo nga malamdagan ng taon kay dagan na kayong pastor karon sa tibok kalibutan nga nabalik sa simbahan. Usa na kana si Jimmy Akin kanang paggiitan kayo nga apologist dinhi sa tuwa Catholic Faith Defender sa Amerika. Ngilgig kayo na siya, no? Siya mo'y nagluyok ron sa tibok kalibutan, kanang nasod sa tibok kalibutan, kana si Jimmy Akin. Pastor na siya sa, kalimot lang ko, sa pastor na siya sa, kung di ko siya, no? Methodist pa to siya. Muna siya ron, kaya dagan na siyang languages nga naibawaan, kamao siya Spanish, muna siya nagluyok ron, pastor na siya. Wala na siya, walihis katoliko ha, according to his testimony. Wala yung nagwali na ako aron danihon ko magkatoliko. Ang hinungdan na nagkatoliko ko kay nag-search ko sa Christian religion. Nag-search ko sa tuig lagi ila karon mga for example 2025. Yan ang research asa niya ang Christian religion nagsugod. Og dito nakita niya nga ang simbang katoliko mao gyud ay nagsugod niya tong 30 to 33 day manang voluntaryo siyang nagkatolik. Pero kada ito mag-ison, since wala pa sila maghagog toon, ato lang yapon ni Ampo, no? Acknowledge na ito ison, si brother, pastor, propeta. Pero why sinulat na propesya kay ulahin naman siya sa Ginoo. Ben hapon bro, ulahin naman si Ginoo, so wagin siya na sulat. So ato yatag ninyo mag-ison, si brother Lito Gilias. No? Tagalang ka 30 minutes bro, kay taas na magaya ng 15 pamakak. Joke lang. So tagaan lang ka. Ang problema niya kung timer na bilhin man di ay timer niya bro. So si Bradley Togilias alang sa kasayoran sa wala pa masayon kanhi katoliko nadala sa Christian Missionary Alliance lupig siguro sa binahinay nagtuko lugiya. Joke lang mo si Bradley to di ba bro no nahimo Katoliko kasaw na din na saksi dayon na Christian Missionary Alliance. Tama ba? Lupig sa binahinay, tukod kang imo. Joke lang. Walang mo mag-inundan siguro. Ikaw mo'y founder, imo man tanan. Joke lang. No? Pero tinod yan po ng gamay. So mga isod, ato hatagan mo panahon na ato isod na si Bradlito sa iyang pagpaambin. Sa unsa pagi may konsad nimo, may abot nimo ang Holy Spirit. Mo na problema kini mo ron kay sa pagkonsad sa Holy Spirit nimo nga separate na magkasakang Jesus. Pero mo na gigon mag-ison aso tayan sin we have to respect him, no? So si Bradley Togilias, founder sa Church of God in Panabo. Church in Panabo, Church of God in Panabo. Basta Church of God. Nya nga man to in Panabo. Lagi. Gipunan sa gobyerno ang imong iparehistro. Mo nang giingong ang imong record sa registration, Church of God in Panabo City. So, ang gitukod sa Ginoo gikan sa Jerusalem padungan ang imo gikan sa Panabo padung sa Jerusalem. Murag misil takbo. So, nasa Bible. So, manghapon bro, imong panahon. Time bro. Sige. O paminaw ni mo sa husol no, mura pod gyud og tinuod. Pero pasalamat mo kay naa ako ato siyang mapakgang ang iyahang gi pamatuod nga mura pug tinuod pero di ito. Okay. Matod nila nga ang simbahan mo'y mutudlo pero pangutanaw nimo nga asa mabasa sa Biblia wa man magtudlo ang Ginoo nga ang simbahan mo'y mutudlo. So atong basahon og kinsay gibilin ni Kristo nga mo'y mutudlo. Luma de, Ha? 14-15. Kay na may mga verse ikaduhang Pedro 1:21 walay pagpanulti sa katauhan sa Dios nga walay mando gikan sa Espiritu Santo. Ikaduhang Pedro 1:21. So ang nagalihok karong panahon na ang Holy Spirit mo na siya dili ang simbahan. Diya sa simbahan ang magtutudlo gani diha mao ang Espiritu Santo. Kato basahon unang Juan 2 versikulo 27 kinsa man magtutudlo nato karon mga tao ba nga naa sa simbahan kay ang mga tao nga naa sa simbahan gitudloan man pud sila sa Espiritu Santo. Ato basahon na para makahibaw pud din tao ni nga bisag way mabasa sa Biblia ipanudlo man gyud in taon kaluoy pod.
So diara ha, tanawa ninyo unsa ka tinuod ang akong gisulti. Kinsay magtutudlo nato karon? 2 versikulo 27. Diara 27. Apan gibubuan kamo ni Kristo sa iyang espiritu ug samtang ang iyang espiritu naa kaninyo, wala na kamo magkinahanglan og lain pa nga magtutudlo, kay ang iyang espiritu magtudlo kaninyo sa tanang mga butang ug matuod ang iyang itudlo kaninyo. Busa sunda ang itudlo kaninyo sa espiritu ug pabilin kamo diha kang Kristo. Espiritu man lagi ni Kristo ang magtutudlo nato karon. Ingon si Kristo, ayaw mo kagool. Kay nigsaka nako ngadto sa langit, ang ibilin kaninyo ang Espiritu Santo nga maoy magatudlo kaninyo nga inyong ikauban matag adlaw. Ang Espiritu Santo tigpahinumdom kaninyo sa tanang mga butang nga akong gisulti kaninyo. Lahi man po'y tigpahinumdom nila, picture man, mga naong man, mga larawan may tigpahinumdom nila. Pero there's Biblia, kinsay tigpahinumdom na to, ang Holy Spirit nga matod pa ni Kristo, inyong ikauban. Naapirmi ang Espiritu Santo sa tuwa. Ha? Kung di na nimo na siya gamiton, mahiupos ang Espiritu Santo, biyaan gyud ka. Mao na nga basigwa na sila yung Holy Spirit karon. Kaya ang ilang magtutudlo simbahan man. So mao na siya blessing mo ning ulan pod. Pero mabasa ning Biblia. So mao na siya mga igsoon, giunsa man nato pagdawat ang Espiritu Santo kay mo nay wa pa mahibaw inyo sol ato ni siya tug-anan. Mabasa na sa daghang paagi ang Dios unsaon nga ipanghatag niya ang Espiritu Santo. Buhat 2:38-39 nga pag hinulsol kamo og magpabautismo og madawat ninyo ang gasa nga maong Espiritu Santo. Usa na to. Pero unsa pa man, mabasa na sa Efeso 1:13, mauusab kini ang nahitabo kaninyo sa dihang inyong gidawat ang matuod nga mensahe. Kaning naa diri sa Biblia ha, dili tong bisag asa nga libro, mga encyclopedia ninyo, mga history ninyo. Kanira yung naa sa Biblia ang ingon, kung inyong gidawat ang matuod nga pulong sa Dios, nga mao ang mensahe sa mayong balita, gihatagan kamo sa Dios og Espiritu Santo, timaan nga kamo iya na. O tatak, naa di tatak ang Dios og mauna ang Espiritu Santo. Efeso 1:13. Ilhanan nga naa na ang Espiritu Santo, di na ka magpatuyang og sulti nga mga daotan, mag-amping ka kay panilingan diya ka sa Ginoo kanang imong gipangyaw-yaw diri nga wala gyud hinungdan, kamura na pug kag judge, impas gyud ka inibalik sa Ginoo. Ha? Timan-an na to, magbantayanan ang atong mga istorya. Mabasa na sa Mateo 12:36 nga ang atong mga sinultian unya nga way hinungdan, mga tubang ka ngadto sa hukmanan sa Dios. Mo na igsoon nga ang katawhan sa Dios kanang mabinantayon, dili ka magpatuyang og istorya. Ilhanan nga naa kay Espiritu Santo, kanang bugnaw ka nga mo istorya sa mga tao, mapaubsanon ka, na kay gugma mo na ang ilhanan nga naay Espiritu sa Dios. Unya kanang daotan kang mga sinultian mo yung mga tao unsa man sa giyawaan? Tama. Kay giyawaan patuyang na mag-istorya. Pero kanang bugnaw gani kanang makadasig po sa mga naminaw imbes nga kanang mibiya na sa simbahan, ang simba nagmadomingo kay nakita man yung maayong sinultihan ang magwawali. Mo na mga igsoon, ilhanan ka na nga nagalihok ang Holy Spirit sa iyang kinabuhi. Mo na bantayan ninyo mga igsoon, nga kinahanglan, bantayan ninyo ang magwawali, kinahanglan nga dunay gugma, mapaubsanon siya, mapailubon, dili-dali nga masuko. Muna naay Holy Spirit.
Muna'y bunga sa Espiritu Santo. Muna mga igsoon nga, ato namang itok din ang diyon sa nato. Okay. So, daghang kayo salamat sa inyo nga ang atong simbahan diri nga gipasakupan kay nagpasakop raman na kita kay ginuman sa pinadayag 1 versikulo 3 nga bulahan tong nagabasa, bulahan katong naminaw o bulahan ang nagtuman sa nakasulat man sa sukat mo na akong gisunod sila wa magsunod lahi ang gisunod kagaruma so luoy tayo mga amigo nato muna mga igsoon nga kinsa kaninyo diha gusto magpa Bible study, why bayad? Na lang ko kay tudluan ta mo. Kay nga naman. Ako lahi sa ubang mga pastor, kay ang ubang mga pastor, Koreas maayo mga pastor burot mo to. Ako wala nang 10%. Dali musimba mo, libre yung pamukhaon dito, libre plating, atod pa muna po. Ini, ipreservar ang simbahan diya sa Ginoo, dili kay gamitong pangwarta. Muna siya ang Ginoo. Parang 10% sa mga pastor burot doon. Pari burot doon. Pastor Borot, membro alaw, PBB. Kung saan si Bradley ko pero dili lang sa 10% ang iyang paagi. No? Halat-halat. Kaya kanang iyang pagpagkaon, bumawi lang na siya, ilighatag na po na ito yung pagkaon. Muna, kung Bradley ito. So, tuka na. So, yay, ikaw na magkano bro? So, since dialogue man okay na sa imo, bisag kinsa imong tanga. Surrender lang mo, surrender na, no? So unang mong tanga, sila kung nahon paghatag og panahon. Pastor, ngayong hapon. Ako unang pangutana sa imo Diyan sa Mateo 16:18, ang Ginoo nagtukod og iyang kaugalingong simbahan. Ang pangutanan ako sa imo, anong nagtukod man kag imo? Si Kristo nagtukod og iyang simbahan, dili Katoliko Romano, muna tubag. Akong pangutanan sa imo Ato ni moderitan para husay. Ang iyang pangutana, anong nagtukod kag imo? Ayaw paminaw ang pangutana? Ako manikon, for the sake of good dialogue. Ako ni brother, si Lord Jesus nagtukod og iyang iglesia. Ang iyang question, dali kag tubag, anong nagtukod pa man kag imo